دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اسپینڈنگ نہیں کرتے، اسپینڈنگ کرتے ہیں آپ اپنی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے. تو اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو پہلے آپ اپنے موڈ کو ٹھیک کر لیں. اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ شاپنگ پہ نہ جائیں، پہلے آپ کھانا کھا لیں. ٹھیک ہے، مطلب یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا اور کھانا سامنے تیار ہے تو پہلے کھانا کھا کے پھر نماز پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ نماز میں آپ کا کھانے پہ دھیان دے. بالکل بالکل بالکل. سو اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا، ان کو ایکسپریس کر پانا، اپنی فیلنگز کے ساتھ انٹرنلی کنیکٹ کر پانا، یہ بہت جو ہے وہ اہم رول پلے کرتا ہے. السلام علیکم طلال بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں طلال بھائی آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. طلال بھائی ہمیں ایک ڈی ایم موصول ہوا ہے ایک ہمارے بھائی کا، اور وہ ان کا سوال بڑا مزے کا سوال ہے. شاید آپ بھی سنیں گے تو آپ شاید اپنے آپ کو اس چیز سے ریلیٹ کر پائیں، اور بہت سارے شادی شدہ ویورز جو ہیں ہمارے وہ اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کر پائیں گے. وہ کہتے ہیں میری بیگم شاپنگ بہت زیادہ کرتی ہے، تو میں اس کو کس طریقے سے اس چیز سے ختم کروں، اس کا یہ تاثر ہو جہاں اس چیز سے کم کروں. یہ آج کل ہر گھر کا پرابلم ہے کہ بیگم بہت زیادہ شاپنگ کرتی ہے، بڑی شاپہولک ہے. تو میرے خیال میں تو شاپہولک ہونا ایک ڈیزیز ہے، مینٹل ڈیزیز ہے، اور یہ ہماری فیمیل جو ہیں ان کے اندر بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے. خاص طور پہ جب سے یہ ای کامرس والا معاملہ ہے تو اب تو فون کے اوپر بیٹھے ہوئے تھینکس ٹو کرونا، اور اس کے بعد سے یہ بہت زیادہ شاپہولک یہ بڑے خطرناک. یہ والے تو وہ ہیں جن کی کوئی ویکسین بھی نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ایکچولی ہے. بتائیں پھر وہ کیا ویکسین ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ شاپنگ کرنا اس مقصد سے کرنا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے جو آپ نے پوری کرنی ہے، دیٹ از پرفیکٹلی فائن. لیکن شاپنگ اس لیے کرنا کہ آپ اپنے ایموشنز کو کسی طریقے سے مینج کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جو انریزالوڈ ایموشنز ہیں ان کو آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی سائیکولوجیکل ڈس فنکشننگ ہے، یعنی آپ ذہنی طور پر کیونکہ اچھا نہیں محسوس کرتے تو آپ محض اچھا محسوس کرنے کے لیے آپ خریدنا چاہتے ہیں، آپ ایک اسپینڈ فریک بن جاتے ہیں. آپ ایسی چیزیں لیتے ہیں جو کہ بہت مہنگی ہوتی ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھیں. آپ جب ایسی چیزیں لیتے ہیں جو کہ آپ کی ضرورت کی نہیں ہوتی لیکن آپ پھر بھی خرید لیتے ہیں اور بعد میں ایسی نئی پڑی کسی کو اٹھا کے دیتے رہتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ فطری طور پر ایک طریقہ کار ہے اپنے ایموشنز کو کل کرنے کا، اپنے ایموشنز کو ایکسپریس نہ کر پانے کا. اور یہ ایڈکٹیو اس لیے ہے کیونکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے، یہ پروگریسو ڈیزیز ہوتی ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو لوگ بہت مہنگی شاپنگز کرتے ہیں یہ وہ نہیں ہوتے جو لوگ خود بہت ارن کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر ان میں سے وہ ہوتے ہیں جن کے ہسبینڈ شراب پی رہا ہے، وہ اور کوئی غلط کام کر رہا ہے، وہ منائزنگ کر رہا ہے. اب یہ جو بیگم صاحبات ہوتی ہیں ان کو وہ ایک چیز پہ ان کا دھیان لگا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیسہ کھلا ہے تو تم کھلا خرچ کیے جاؤ، اور یہ اس طرف جو ہے وہ جو اصل مسئلہ ہے اس پر دھیان دینے کی جگہ یہ ان کے لیے ڈسٹریکشن بن جاتی ہے، اور وہ جو ہے پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اگر ان میں سے سب میں سے کوئی ایک کام بھی نہ ہو مرد کے ساتھ، وہ بیچارہ ہے وہیں مطلب رگڑا کھا رہا ہے اس چیز کے اندر، تو کیا ہے؟ ویسے میں نے جو چیز آبزرو کی ہوئی ہے کہ زیادہ تر جو خواتین ہیں وہ سمجھداری کے ساتھ اسپینڈ کرتی ہیں، اور سمجھداری کے ساتھ اسپینڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ جاتی ہیں تو جا کے وہ اگر وہ ایموشنلی اسٹیبل ہیں تو پھر وہ جب اسپینڈ کرتی ہیں پیسے کو تو وہ ریزنیبل طریقے سے اسپینڈ کرتی ہیں اور بلا وجہ کی چیزیں اکٹھی نہیں کرتی رہتی. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جو بڑے شاپنگ سینٹرز ہیں جب سے یہ مارکیٹ کے اندر آئے ہیں تو لوگ زیادہ شاپنگ کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ انہوں نے نا اس کو بڑا سائنٹیفکلی ڈیزائن کیا ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ جو فوڈ کورٹ ہوتا ہے وہ ہر ایک مال کے اندر کس فلور پہ ہوتا ہے؟ آخری فلور پہ، ٹاپ پہ. کیوں؟ کیونکہ وہاں تک پہنچتے آپ رستے میں 10 20 30 ہزار 40 ہزار لگا چکے ہوتے ہیں. اچھا وہ اس لیے ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ آپ پوری شاپنگ کے اندر سے جائیں، کیونکہ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں آپ کا پیٹ خالی ہے تو آپ زیادہ شاپنگ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، اور جب آپ
शॉपिंग कर करके थक चुके होंगे तो फिर आप ज्यादा खाना खाएंगे. तो इट इज डिजाइन लाइक दैट. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बेगम साहिबा शॉपिंग पे जा रही हैं और उससे पहले अगर आप उन्हें खाना खिला के उनका पेट भराओ तो शी इज गोइंग टू स्पेंड लेस. And that is a scientifically proven method. So this is a vaccine. This is a vaccine. Sorry ladies, लेकिन yes it works. अच्छा नहीं, इसके अलावा देखें, ये तो हो गया ना कि आप एक हैक है, क्विक फिक्स है. इसको लॉन्गर रन के ऊपर कैसे आप किसी के दिमाग में डाल सकते हैं कि यार ओवर स्पेंडिंग इज नॉट हेल्दी, ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी नहीं है जो आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो. तो देखिए मेरा ख्याल है कि हर एक खातून को जो है, अगर वो अर्निंग है या अर्निंग नहीं है, दोनों सूरतों में दिस इज हाउ आई वैल्यू इट, कि आप जो है वो अपनी बीवी को एक बजट देते हैं हर महीने का, अपनी आमदनी के मुताबिक. कोई 1 लाख देता है, कोई 2 लाख देता है, कोई 5 लाख देता है, कोई 50,000 देता है, कोई 10,000 देता है, कि भाई ये तुम्हारी पॉकेट मनी है, वट एवर यू लाइक टू स्पेंड यू कैन डू इट इन दिस बजट, और इसके ऊपर आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और यू लेट दैट लेडी स्पेंड. और फिर जो वाइज स्पेंडिंग है उसके ऊपर आप जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, और जो वाइज स्पेंडिंग नहीं है उसके ऊपर आप खामोश रहते हैं. तो उससे उनको ऑटोमेटिकली पता चलता है कि जब वाइज स्पेंडिंग कर रहे हैं तो ये इसकी तारीफ होती है, और जो हम बिला वजह शॉपिंग कर लेते हैं इसकी आपको तो ज़्यादातर खवातीन जब फर्स्ट टाइम जाके किसी मार्केट से, शायद आपको भी तजर्बा हुआ होगा कि पहले हम जाके शॉपिंग करके आते हैं, फिर उसके बाद हम दोबारा जाते हैं उसी दुकान पे क्या कराने, रिप्लेसमेंट्स के लिए. क्योंकि ये तो पसंद नहीं आया. ये तो घर घर का प्रॉब्लम है कि घर पहुंचे. और पाकिस्तान पसंद एक नहीं ऐसा मुल्क है जहां पर मनी बैक नहीं होता. जी, मनी बैक रिटर्न है, एक्सचेंज, रिप्लेसमेंट है, एक्सचेंज है, एक्सचेंज एंड आप रिप्लेसमेंट. पैसे वापस नहीं किए जाते, क्योंकि यहाँ पर लोगों के अंदर ये मसला बहुत ज्यादा है. अच्छा, लेकिन बाकी अगर दुनिया आप में ऐसा नहीं है. अमेरिका में अगर आप चले जाएं तो ऐसा नहीं होता. अगर आप उनको जाके मुझे चीज पसंद नहीं आई, मैं वापस करना चाहता हूँ, तो वो कहेंगे कि ये आपके पैसे हैं, ये आपका. अच्छा, मैंने ना एक पार्सल मंगाया दराज से, या ऐसे जो ऑनलाइन सेलिंग जो होती है, और जब मैंने वो पार्सल मंगाया तो जो मैंने चीज मंगाई थी वो उस क्वालिटी की नहीं आई. तो मैंने उनको कहा कि ये जो चीज है ये मैं नहीं रखना चाहता, हालांकि मैं पे कर चुका हुआ था, तो क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आई. तो उनके साथ ही उनको जब मैंने ईमेल की, उनका रिस्पॉन्स आ गया कि आप बता दें कि उसके अंदर क्या क्या खामी है, उसकी कोई पिक्चर भेज दें, डब्बे की पिक्चर भेज दें, पैकिंग ज़ाया ना कीजिएगा, वगैरह वगैरह. जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी मैंने उनको फॉलो किया, और उन्होंने कहा कि हमारा राइडर फलाने दिन आएगा, वो पिक कर लेगा. उसने आके पिक की, और वो पैसे जो है वो मेरे अकाउंट में रिफंड हो गए. ठीक है, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि ये इंटरनेशनल चेन है तो इनके भी इसी किस्म की पॉलिसी है. लेकिन अगर आप किसी लोकल ब्रांड से ऑर्डर करके देखें, उससे फिर कहें कि वापस करना है, वो आपको क्या आ जाए, ब्लॉक कर देगा, वो ब्लॉक कर देगा आपको. अच्छा तलाल भाई, यहाँ की ये पैराडाइम है कि और दुनिया के अंदर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको चीज पसंद नहीं आएगी तो आपको तो इतना टाइम ही नहीं है कि आप उसको वापस करने के लिए आप आ रहे हैं, अगर सही चीज है. लेकिन यहाँ पर यह है कि पहले आप ढेर सारी चीजें जो है वो शॉपिंग कर लें, उसके बाद जो है वो फिर उसमें से आधी रख लें और आधी फिर जाके वापस करके आए, क्योंकि फलाने ने कह दिया अच्छा ये तो अच्छा नहीं है, ये तो तुम पे अच्छा नहीं लगेगा. या ये भी होता है कि वो नंद भी वही ले आई थी, तो जेठानी भी वही ले आई थी, भाभी भी मेरी वही ले आई थी, तो मैंने फिर उन जैसा नहीं खरीदना. तो मैं यानी ये भी एक रीजन होती है. सो पाकिस्तानी माइंडसेट को अंडरस्टैंड करते हुए, या पूरे सब कॉन्टिनेंट की माइंडसेट को अंडरस्टैंड करते हुए, यहाँ के जो बिजनेसेस हैं वो आपको कभी भी ऑफर नहीं देते कि आप वापस करा के पैसे ले लें. वो कहते हैं कि नो रिटर्न पॉलिसी ऑन द एक्सचेंज. अच्छा तलाल भाई, मुझे पता है अभी आपने इस वीडियो के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद घर भी जाना है. I allow you to tell one lie. Do you face this overspending thing in your house? Not at all. अच्छा, मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है कि ये मसला नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो मिसेज हैं वो बहुत ही वाइजली स्पेंड करती हैं. ये मैं इससे नहीं कह रहा कि मैंने घर वापस जाना है, वैसे मैंने जाना है, नहीं वैसे मैंने आपको एक लेकिन की ये इजाजत दी मैं थी. ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, और ये मैं हमेशा कहता हूँ, हर एक के सामने ये बात करता हूँ, और क्योंकि मैंने उनको कभी भी नहीं देखा. लेकिन ऐसे एक्सपीरियंसेस जरूर हुए हुए हैं जिसके अंदर के मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर उनको कोई बात बताता हूँ तो, और अगर वो एग्री नहीं करती तो मैं उनसे एग्री कर लेता हूँ. और मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि हमने ना अपनी टीवी लॉन्च के लिए एक सोफा सेट ऑर्डर किया.
और हमने जाके बनवाया, तो वो जो सोफा सेट था उसके ना साइड पे वुड थी, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि टीवी लाउंज के अंदर ये जो वुड है ना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये रफली यूज़ होता है ना टीवी लिविंग जी रूम जी में। जी। तो मैंने कहा कि ये फुल कवर होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये डिज़ाइन है, ये ऐसा है, जो कि खूबसूरत था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब वो आया तो उन्होंने वो बड़ा उनको पसंद आया, और मुझे पता था कि इस पर जब कोई गर्म चाय का कप रखेगा, कुछ चीज़ गिरेगी, इसको जब रगड़ रगड़ के साफ़ किया जाएगा, या कोई गुजरते हुए कोई टेबल का कोना लगेगा तो ये डैमेज होगा। फिर वो हुआ, और जब वो हो गया तो अच्छा, उस वक्त जब मैंने ये स्पेंड किया तो मैंने ये सोच के स्पेंड किया कि जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ ये मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इनको खाली ये सिखाने के लिए कि हाउ डू वी शॉप दिस स्पेसिफिक थिंग। और उसके कोई साल डेढ़ के बाद जो है वो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा ख्याल है कि हमें इसको कुछ ठीक कर लेना चाहिए, तो और हमने फिर उसको ठीक करा लिया। तो अगर आप कभी के बाद ना अपने स्पाउस के ऊपर इसलिए स्पेंड करते हैं कि आप उसको सिखा रहे होते हैं, और अगर वो सीख लिया तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सफल होगी, क्योंकि आप सीखने भी तो पैसा लगाते हैं, जैसे कॉलेज में पैसा लगाते हैं, यूनिवर्सिटीज में पैसा लगाते हैं, आप काउंसलिंग में सीखने के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं। वैसे एक मसला ये है कि लोगों को ये लगता है कि काउंसलिंग कोई फ्री सर्विस होगी, तो ये बिल्कुल भी फ्री सर्विस नहीं होती, ये ऐसे ही सर्विस होती है जैसे आप किसी डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर उससे काउंसलिंग लेते हैं। लेकिन समहाउ हमने अपनी मेंटल हेल्थ को भी इतना अच्छा रिकग्नाइज नहीं किया पाकिस्तान में, हम समझते हैं कि कोई फी सर्विस। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहता चाहूँ कि नथिंग इज़ फॉर फ्री एक्सेप्ट मदर्स अनकंडीशनल लव। दैट इज इसके अलावा और कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया तलाल भाई। उम्मीद करते हैं कि हमारे इन दुखी भाई को इनके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ख़वातीन हैं, मर्द भी, जो ओवर शॉपिंग की तरफ जा रहे होते हैं, एक्स्ट्रा एक्सेसिव शॉपिंग पे जाते हैं, तो वो इस चीज़ को मेंटली तौर पे एक्सेप्ट करेंगे कि दिस इज़ अ मेंटल डिजीज़, ओवर शॉपिंग, बीइंग अ शॉपaholic। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया तलाल भाई। थैंक यू वेरी मच।